Dugang pangutana, ang akong pangutana, Brad, kung pananglit wala ko kabalo nga mortal sin di ay ang akong nabuhat. Unya wala na ko nakumpisal. Tungod kay dugay na unsa may buhaton. Anak labi na kung dugay na kaayo. Okay, ingani ha. Ato ning iklaro nga aron mahimong mortal ang usa ka sala, dunay tulo ka kondisyon. Number 1, grave matter. Ang maong buhat mismo is gidili sa Ginoo, usa ka seryoso nga buhat og supak sa kabubuton sa Ginoo. Ang example sa grave matter kanang 10 commandments. Mao na pinaka concrete nga example, 10 commandments. Kung ato nang supako nakahimo ta grave act, seryoso nga buhat. Ikaduha, aron mahimo siyang mortal, kinahanglang natay full knowledge. Nahibaw ta nga sa ang maong buhat. Ikatulo, full consent. Tinuyuan ang atong pagbuhat sa ingon. Dili pinugos kundi tinuyuan giplano. Kung magkuyog ng tulo, mortal sin. Sa pangutana, wa ko kahibaw nga sa ang maong buhat. So posible nga dili jud ka makasaog mortal sin kung tinuod man ganing wa ka kahibaw. Pero karon nga nakahibaw na ka ibutan ta nakahimo ka og dong og mga occult ngatog albularyo wa ka kahibaw na sa una, posible dili ka makasag mortal kay dili man full ang imong knowledge. Pero nganong angay man gyapon nato nang ikumpisal kay di man po na masabot nato nga di man po ta ma-exempted ana. Kay karon ang pangutana, nganong dili man full ang imong knowledge, nganong wa man ka kahibaw. So mao naman po na i-count sa Ginoo, nganong wa man ka kahibaw, basin pud og nagpabaya ta kay wa ta man ning kamot nga magtuon. Daghan tingaling mga kahigayunan nga makakaton unta ta pero wa tay pakialam, wa ta magtuon sa tong negligence sa atong pagtuo, makasa ta na og negligence. La karon kung moduol tag mga albularyo naay mga ties ana ganang gitawag ato mga unholy ties, links and bandages. Mao na nga kung ang gapos sa yawa na apil nagkagapos ang atong kalag, dili matangtang sa prayer of deliverance na. Ang makatangtang ana ang sakramento. Kaniha ang sakramento sa kumpisal mapalayas niya ang yawa nga ning gapos sa kalag ug lawas. Mao nang ningingon si Father Amort, one good confession is more powerful than 1,000 exorcism. Kaya ang exorcism di ay palayason lang nato ang yawa nga miatake sa lawas. Way labot ang kalag. Karon ang kumpisal doble ang iyang impact. Hinluan ang kalag og lawas. Mao nang angay gihapong ikumpisal. Mao toy tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, ang unborn baby need ba gihapon nga i-apil og pamisa para sa kalag labi na nga naa sa emergency baptize sila. Nabaptize sila emergency. Oh, nya unborn wala pala matao, patay na. Unborn. Maglibog ta kay nganong Brad, nabaptize ang mga baby unborn need ba man. gihapon nga i-apil og pamisa para sa kalag labi na nga na emergency baptize siya. Di ato iklaro unsa ning emergency baptism. Ang emergency baptism, for example, natao ang bata pero himatyon. Apikin na ipangitag pare. Unya ang nurse nga nahibaw nga Katoliko o ang ginikanan nga Katoliko nakita niya nga critical ang kahimtang siyang bata, pwede niya nang bunyagan emergency. Unsa man mokuha siya tubig kay gabuhi pa man ang bata, mao nang iyang bubuan, angel ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, pagkataod-taod namatay ang bata, valid to nga bunyag, emergency baptism. Pero kanang unborn wa matao, unsa may sabot kanang nakuhaan tingali. So ingana stillborn. So tingali ang gihimo nila is kanang gitawag og conditional baptism. Nga kun ugaling buhi ka pa ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, conditional. So ingani og murag medyo detailed ang sitwasyon. So wala magdili ang simbahan sa pagampo para sa mga unborn babies. Gani ang atong katedral naay dagkutanan dito nga pwede na to iampo kadtong mga gipang abort, kadtong mga nakuha bakaha, wala magdili ang atong simbahan na pag-extend o kaluoy ni anak nila. Sa una, murag
kuan pa ken ang mga bata kuno nga way bunyag mahiadto sa limbo. So kanang limbo dili man gud na wa na maapil nga opisyal nga doktrina sa simbahan, dili siya dogma. So mao na nga ang pagtulunan sa limbo gikan ni St. Thomas Aquinas, wa na mosibog ang ebidensya kabahin ana, wa madugangi, wa pod makuhae. So mao na nga dili murag way basihan nga mahimo siyang dogma. So mao na nga either mo tuo kag limbo or dili, di ka makasa kay dili siya official teaching sa simbahan. Pero mao na nga ang catechism nagawhag na to nga pwede na tong ikaampo ang mga unborn children. Mao tay tubag. Okay. Dugang pangutana, good morning, Brad. Okay, good morning. Akong pangutana, Brad, tinuod ba ning barang? Tinuod ba ko ng barang? Tinuod jud ang barang naa sa Biblia. Daghang kay teksto sa Biblia. Unya unsa may unang teksto Exodo 22:18. Nagingon dira patya ninyo ang babaeng diwatahan o barangan. Kung doon na may kaliwat nga diwatahan, doon na may kaliwat nga barangan, ayaw na mo paglangan uli sa simbahan o gikumpisal, hinulsol o balik sa simbahan. Kaya tinuod yun na, ipapatay sa Ginoo niya. Leviticus 19:31. Ayaw ka mugdangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ni kini, mahugawan kamo, ako maong Ginoo nga inyong Dios. Kung nakadungbog albularyo, nakadungbog barangan, patag-natag na, nawadag kabaw, apil na. Unya ang Ginoo na ako maong Ginoong Dios, nasuko ako. Na mao na nga, kanang kung nakadungta ng mga butanga, kinahanglan atong ikumpisal, hinulsulan, isurrender kung doon na kaliwat albularyo, doon na kaliwat nga barangan, labi na doon na kaliwat nga kanang tawag anang hilig ug mga patagna-tagna bitaw. Tinud-anay nga pag hinulsol i-surrender ng tanan kay gikasilagan sa Ginoo kini nagbuhat nining mga butanga. Anya ang resulta ni ang Biblia ang Ginoo. Mo na tinuod yun ang barang. Wala ay mo pagduha kay tinuod na naway uban mo ingon nga di mo na tinuod kay mo takas kita dinhi sa office daghan kayo me og mga pasyente diri nga gipang barang. Gani niaging simana bag-o pag-ayo ni dako iyang tiyan pero kanang way ang sud ra tubig. Pag exercise pa ni padre dunay sud yawa. Nadutlan sa course kay mao. Nganong nadutlan? Gaipon-ipon. Dunay kaliwat albularyo. Di adto pa jug patagna kinsay gapabarang niya. Muna kanang tanan mga kaigsuonan atong isurrender kinasing-kasing na mubiya na taan ng mga butanga aron musud ang sanctifying grace diha sa atong kinabuhi og mahimuot ang Ginoo nato. Mao to ang tubag. Okay. Tinuod ang barang ha. Ang barang tinuod. Brad, good morning. Kung po nang iya ka ng election. Vote buying is mortal sin. Akong pangutana ang anong ang politiko mo palit boto para mo daog ang kandidatura. Unsay paagi nga dili dawaton ang sabotante ang mga kwarta. Vote buying is mortal sin. Akong pangutana nganong politiko mo palit boto pagdaog sa kandidatura og unsay paagi nga dili dawaton ang botante. Unsa may pasabot aning mura mag naikuwang aning mo palit og boto aron mo daog dili kay pagdaog kanigong termino nga pagdaog so napay sumpay pagdaog wala managad nga na kita oh mo kinahanglan sa tong sabton no. Okay, pangutana ang nga mo ang politiko mo palit og boto para mo daog ang kandidatura unsay paagi nga dili dawaton sa botan unsay paagi nga dili dawaton ang kwarta. So hinumduman nato nga naatay free will. Wala tagapusa sa politiko nga kanang bughaan ka na hugo og di ka mo dawat ane. Gawas nun ta. Hinumduman na to. Bisan pag ning dawat ang tanang mga silingan, wala magapos ang atong free will. Ang atong kabubuton ba?
So naara gyud na nato maminaw ta o musunod ta sa majority bisan sayop or sundon nato ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa simbahan nga di ta modawat. Ang paagi ra gyud na unsaon nga di ta modawat, di jud ka modawat, ikaw ang mo decide. Kay dili man mahitabo nga moingon ka nga, Brad, wa ko mo dawat, Brad, kining ahong kamot ra may gabuot-buot og dawat, Brad, di jud na mahimo. Kay ang sala, free will na sa tao. Kabubuton. Kung moingon ka nga dili ko mo dawat, di jud ka wa jud makapugos nimo ana. Bisan pa og gigapos ka o bukan kag o gihulga ka, kung lig-on ka sa imong prinsipyo, mamatay man ang imong lawas pero ang imong kalag buhi. Di jud ka mahimulag sa Ginoo. So kana siya depende gyud na sa imong baruganan. Kung huyang kag baruganan, mao nang mudawat na lang. No, daghag justification unsaon man Brad gibilin man sa kaang Brad. So dagha ayaw na taan ang mga katurungana na putuban nga og di pod nato dawaton adto man pod na sa leader uroy mo nang dawaton na laman. So og di mo nang og di nimo na dawaton o di dawa ayo to na dawata bahalag mahiadto na sa leader total aron magdugang ang sa leader yo manong mag-oo man kag kawaton na sa leader nga dato pa naibog ka sa iyang pagkakawatan, naibog ka sa iyang sa, so dili maayo. So isip maayong Katoliko unsaon nga dili ta modawat, ayaw dawat gamita imong free will. Mao na itubag. Okay. Muna nindot, di gid madawat. Oh. Brad, upat ni akong pangutana, Brad, pwede po ni mo nitubagon sa kada pangutana. Number 1, unsa ang unom ka mga sala nga dili mapasaylo? Nako na unom ka sala, Brad, nga dili ko na mapasaylo. Ang iya talang buot ipasabot kining teaching sa simbahan, kining gitawag atog traditional teaching sa atong catechesis, kining sins against the Holy Spirit. Dunay unom ka mga sala batok sa Espiritu Santo nga kung mamatay ta nga di na to mahinulsulan ning unom, di kita mapasaylo sa Espiritu Santo. So ato nang basahon ari ta sa mo gamit tag catechesis kay para dili mo basta makaingon gagamagama ko. So ato gyud ning iklaro. How many are the sins against the Holy Spirit? Nato pa sa Katekismo of Pope Pius X. The sins against the Holy Spirit are 6. So, unom. Number 1, despairing of being saved. Kana bang nawadaan na kag paglaom nga maluwas pa ka? So, manong dili man ni mapasaylo, tungod kay gitawag na siya sala batok sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo willing untang muluwas nato pero kita mismo di gustong luwason. So meaning ning refuse ta sa tabang sa Ginoo mo nang gitawag siya sins against the Holy Spirit. Kani despairing of being saved. Meaning ikaw mismo ning hukom nga di na ko maluwas. Wa man gani ka hukmis Ginoo og tinuod pang Ginoo og kanang grabe jud og kasuko ang Ginoo nimo pagkasa nimo gipunit unta ka sa Ginoo gitambog ka dito sa impierno wa ba yan nabuhatas Ginoo gitagaan tag chance pero unsa may nahitabo na despair na hinuon ta muslan mang di na ko virgin mamurikat na laman jud ko ana wa jud na mamao. Ikaduha, presuming of being saved. Kani po mga tao nga ga-presume nga naluwas na hinuon. Ako sure na so kung maluwas kay 1,000 ba sa kanunay ang hug sa sibot. Mo na bahala gid ako tigsimba sure na ning kaluwasan kay amigo mi anang pare. No ning donate kog tayo sa anang kapilya, bahala gid ako tigsimba, bahala di ko magpakasal, sure na ko. So ga-presume. So kana bang nagtuo ta nga luwason gihapon ta sa Ginoo bisag wa tay paghinulsol sa atong mga sala. So mao na ikaduhang sa ana. Ikatulo, opposing the known truth. Kining pagsupak-supak sa kamatuoran. Di mo dawat sa kamatuoran ba? So mao na nga, mao na pagtulunan sa simbahan, bawal ng abortion, bawal ng contraceptive, tuo man kana. Ngano go ng mga pare nga magbawal-bawal man ana, ngano man ang mga pare magtambag-tambag, magparte og kaminyoon nga di man na sila minyo. O kana siya
opposing the known truth, dako na nga sa batok sa Espiritu Santo. Ikaupat, envying another's graces, nasinata sa grasya nga nabatunan sa ubang tao. Labi na gyud professional ka. Unya ning sod ka pagkakatikista kay maestra ka sa una principal ning kuan naman ning retire na mao na nga magkatikista na lamang ko kay makahimo pa man. Unya naa kay kauban sa katikista nga way grado nga maayo mo motudlo pinangga sa mga estudyante. Unsa ikaw hinuon nga principal, di daghang mo kating classes nimo kay istrikta man ka kaadto, mao nang nasina ka sa imong kaubang way grado, imong gidaot, imong mangita kag bikel. So kana pagampo laman nga di ka mamatay anang dapita kay siniguro gato kang motibugsok sa impierno. Envying another's graces. Grasya na sa Ginoo. No, dili na kay nakabot na pinagig eskwela. Sunod, obstinacy, obstinately remaining in sin. Bisag nasayod na ta sa kamatuoran, bisag nasayod ta nga sa ning mudog albularyo ning adto gihapon, gapatay hop gihapon. Bisag nahibaw ta nga sa ning way kasal, di pwede ning mukalawat ta nga wa pa makasal na ako sa state of mortal sin ning nga gihapon. Ning nagpadayon gihapon pagpakasa bisag nasayod na sala na batok sa Espiritu Santo. Og katapusan kini may pinakangilngig, final impenitence, namatay nga way paghinulsol sa iyang mga salang mortal. Mao to ang unom ka mga sala batok sa Espiritu Santo. Okay, yang follow-up nga pangutana, Brad. Utsa may angay na tugbaton at Brad, aron mapasaylo. Pag hinulsol, maura gyud na. Ang giingon diha sa Isaias 1:18, umare kamo og maghusay kita, kay bisag unsa pa kapula ang inyong sala, ug bisan pa kini dagtom pula, papution ko kini sama sa niebe. 1 Juan 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya nga matinumanon, mupasaylo sa tanantang mga kalapasan. Kaniha ang kaluoy sa Ginoo basta ang solusyon day kon maghinulsol ta, pasayloon sa Ginoo ang tanantang mga sala. So nganong gitawag tong sins against the Holy Spirit, nganong gitawag sala nga di mapasaylo? Kay kining mga salaa atong giblock ang Espiritu Santo nga muhatag untag pasaylo, pero kita maoy ning decide nga di ko gustong pasayloon. Mao na ibuot ipasabot. Sunod. Okay, ikatulo, Brad, follow up. Ang kanang mga babae, Brad, way gipili ang edad. Kung musimba nga mga magpantalon, makasala ba na sila? Kung ang imong pantalon gani revealing nga na makaangin na makasa na hinuon ng imong silingan kay og daga piting kadyo lakra tong kabugdo pare intaw bisan pagkapantalon ka sipiat ag pare ni tan-aw lawas ni Kristo mingon pog altar boy pader kana may lawas makasa gyud ta na kon imodest ang aton dating pero dili pod sa tanang panahon nga na may klase sa pantalon pod nga dili pod ingon nga kanang naay laway tan-awon ba unya napoy uban nga idarana maupay DPWH gapapuok papod na naay pantalon nga skinny nga magkatawanan na hinoon tanawon gilibak na noon ka sa mga tao tanawara lain tanawon di mao na nga nakaangin ta sa uban pagpakasa so karon mas maayo gyud nga magpractice tag modesty kana bang presentable ta atubangan sa Ginoo kay simba man ta. So naay mga klase sa pantalon nga dire sa atong diocese wala kayo gi-stricto kinahanglan magsayal jud mo simba kay naman goy uban nga gikan sa trabaho ga uniform pa o padong mo trabaho mo ditso nagsimba mao na nga pastoral nga reason na. Pero sa kondisyon lagi nga ang imong uniform dili pod in town bigaon tan-awon. No maura man ay ang gikuan ra gyud ana nga kadtong mga pantalon o mga sinuutan sa babae ug lalaki dili lang babae apil lalaki kay nay may mga lalaki mag short unsa pilion ra ba tong short nga nipis nga magbugdo ng atubangan kay aron ikapang hinambog nga himulig kuno no kana makasa jud hinuon tana so mao na itubag. Okay, na yung ikaapat na follow-up, Brad. Last nga follow-up niya, Brad.
unsaon man nako ang holy salt nga na ang holy salt na nasudlag tubig ang nagtubig holy salt brad nga nagtubig na sa sudlanan asa man to nako ibutang or ilabay. So kana siya nga nagtubig na pwede gyapon nimo nang ibalhin og sudlanan nga katong gamay-gamay na unya ibutang gihapon nimo sa mga lugar nga dili matumban kay holy man na gihapon pero nalanay lang okay ra na siya. Ayaw lang gyud og ibalibag ra pod nimo og pananglit dili na gyud magamit. Pwede ra nimo mohimo kag proper disposal. Kanang pag-dispose nga uban ang pagtahod, dili pagpasipala. Mo titubag. Okay, follow up na. Another question, Brad, pwede ba ko makasal sa Katoliko nga ang akong uyab born again man? Unsay mayong paagi dili siya mobalhin sa Katoliko, pero willing siya magpakasal sa pari. So kana naay gitawag nato og mixed marriage. Ang mixed marriage diin kaslon mong ang laki Katoliko, ang babae kintahay dili Katoliko, pero wa siya ay plano nga vice versa na pataway plano ang isa nga mo balhin sa mobiya sa iyang pagtuo pero willing siyang mapakasal sa Katoliko, naay gitawag atog mixed marriage. So mao na nga ang akong itambag ninyo, dool mo sa inyong pare, ula pangayo mo tabang magpa-appointment mo sa canon lawyer sa atong diocese, mo consult mo sa atong diocese kung unsay mga angayan ba mo nga kasi minaron pa mo ana kay naanay mga kondisyon. Unsay mga kondisyon ana? Ikaw nga bae nga di Katoliko, dili ka mangabig sa imong bana, dili nimo kabigon, dili nimo ipamugos ang imong pagtuo sa imong bana. Kinahanglan tagaan nimo kagawasan ang imong bana sa iyang pagkakatoliko, vice versa sa asawa bakaha nga Katoliko. Unya ang mga anak nga matao sud sa inyong kaminyoon, kinahanglan bunyagan nga Katoliko o kinahanglan hatagan og kanang freedom ang bana o asawa nga Katoliko nga mo practice sa iyang pagtuong Katoliko nga ikaw dili magbuot, di manghilabot. Mao nay kondisyon sa mixed marriage. Kaya ba na nimo? Mao nang muagi kag canon lawyer, muagi ka na i-grant iadto na una sa diocese. Kay kun makita nga di nimo na kaya, ug ako'y canon lawyer pagtan-aw na murag apikin di na i-grant. No, di i-grant. Kay gani impediment na sa marriage, disparity of cult. So kini deng di parihag relihiyon, babag na sa kaminyoon. Pero dunay mga pastoral approach ang simbahan ana, kung naay maggikinahanglan pwede niyang himuon pero naay mga kondisyon. Dool mo canon lawyer. Matutubag. Okay, time check is 12 o'clock. So ato na ning tiyosa ng duha. Okay, alang niya to ng utana. Please listen. Paminaw. Muni ang imong pangutana. Brad, okay ra ba managkot ko dito sa San Vicente Ferrer Chapel nga kanang santos ilang ibutang sa lawa sa tao para mamaayo og naapay na ihaplas, pero wala ko nagbutang, Brad, sa santos, wa po ko nagpahaplas kay di ko mo nga sa Ginoo to. Dili igor ato giadto ko igor ako nagdagkot og nagampo asa man dapit ning San Isidro Chapel. So ato nang iklaro, San Vicente Ferrer Chapel ko, Brad. wa ko kahibaw ang nagdaghang San Vicente Ferrer Chapel sa amoa sa Corellianan perten daghanang kapilya dito San Vicente. No, devotion San Vicente. Wa ko kahibaw unsa na nga kapilya ang gipasabot. Kung pananglit kana nga kapilya private, wa gi donate sa simbahan, wa gi approve sa diocese, wa gi donate sa diocese. Unya naay na record, naay na gidungog nga naay mga milagro, kay naay gagama og lana, naay unsa pa nang ubang mga kuan na questionable. So pangita og devotion so kanit San Vicente, pangita og kapilya nga kanang gi-approve sa diocese. Kanang na approval sa atong diocese. Pero kanang mga ning adto lang kadito gagadalang sa ngani San Vicente pero naadi ay pagpanambal nga nagpalikod, peligro na siya. Mao na nga kung demonic manggani na nga milagro ug dili manggani na tinuod nga milagro nga gikan sa Ginoo, nabutang gyud sa peligro ang tanan nga gapahid-pahid dito.
So kana palang daan ay gagamang lana, wa man jud in taon motugon si San Vicente sa wa pa mamatay nga kamong mga deboto na ha, paggama mog lana, pangita mo kanang nang lube nga usare bugtong lube kay mao na itong lanahon kay aron maadyo mo sa iyong sakit. Wa in taon motugon si San Vicente, maong gabuot-buot reto tingling ng uban gagamag lana, dagipahid nga kang San Vicente kunong sugo, mao na peligro. Okay, last but not the least. Matod pa din nganong nanudlo man mo kita lugar. Dinha, nganong nanudlo man mo dinhi nga bawal mo kalawat ang mga walay kasal ug mga naa sa state of mortal sins. Nga si Pope Francis nag-ingon man nga the Eucharist is not the reward of sins, but the bread of sinners. So klaro kayo nga ang pan sa Eucharistia para sa mga makasasala. Ang Eucharist nganong lahi man ang inyong panabot niinyo. Okay, nganong nanudlo kuno me nga kanang bawal pakalawaton ang mga way kasal o naa sa state of mortal sin. So, wa may manudlo. Buot ipasabot ba? Dili na among personal nga opinion. Ari ha, atong basahon. Ang iyang gipasabot ana, katong humili ni Pope Francis sa Corpus Christi sa tuig 2016. The Eucharist is not the reward of saints, but the bread of sinners. Naanay sumpay. Naisumpay. Giputol day, giputol. Giputol. Mura ni utok sa tagalayang relihiyon. No, naisumpay. Unsay sumpay ato? It is not the reward of the perfect, but the nourishment of the weak. So dili ni siya gante sa mga hingpit kundi mao na yung hatag og kalig-on sa mga huyang. So ang buot ipasabot ni Pope Francis day nga ang Eucharistia dili ni siya para sa mga perpekto, kundi para ni sa mga makasasala nga naghinulsol ug nangandoy nga mag-usab sa kinabuhi naning kamot ba pagbiya sa sala. So unsa may teaching sa simbahan? 1457 sa kasisisi, anyone who is aware of having committed a mortal sin must not receive Holy Communion, even if he experienced deep contrition without having first received sacramental absolution. Dili ni among panudlo sa simbahan Si bisan kinsa nga nasayod nga na siya sa estado salang mortal, bisan pa kung ningbati siya pag hinulsol siya mga sala, dili siya pwedeng mokalawat kung dili pa siya makadawat sa absolusyon gikan sa sakramento sa kumpisal. Teaching man na sa simbahan, wala mahimo na. So mao na nga ang buot ipasabot di ay nga kitang tanan makasasala man. Pero wala magpasabot nga pwede venial sin. Bisan pag venial ang imong makasasala man gyud ta. Pero mo nang ningingon dire, but the nourishment of the weak. Kita kay makasasala man ta ibutan ta nakasa kog mortal sin ning kumpisal ko. Napa man ko'y attachment sa pwede pa man kong makasa kay matintal pa man ko, mao na nga ang Eucharistia, mao ni mo ligon ako, makatabang nako nga maligon ko nga dili nako mahagbong sa maong bugat nga sa mo nay buot ipasabot ani. Wa nay magpasabot nga the bread of sinners nga mao na lang dunay ang tinapay nga bisag naa ka wa kay planong maghinulsol mo biya sa sala mo kalawat na lampog ka. No, mo nay nasinayop dili kami ang kami na nahiyong na nasayop actually imo po ng personal nga nasayop pero ang tinuod nasinayop nimo og interpret ang statement ni Pope Francis kay wa man pud ti basag basa maotoy tubag. Okay. Daghan po tayo ikatubag pero gamayan damo na tayo oras. Okay, ato tong actual brad sa Bible sa unang Korinto chapter 11 verse 26 to 30. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Busa, ang mukaon sa pan sa Ginoo ug miinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa, kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kawagalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan
ang kabalaan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan og iniginom gikan sa kupa. Siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton, ang nagmaluyahon, og daghan pagani ang nangamatay diha dayon. So daghan salamat kanatong tanan, salamat sa nangutana.